السلام عليكم. بعد ما شفنا لي زوبيراسيون وشفنا لا كومباريزون، دابا في هاد الحصة غادي نديرو quelques exercices sur la comparaison. Alors, exercice 1, compare les fractions 13 sur 5 et 13 sur 14. إذا غادي نقارن بين العددين الكسريين 13 على 5 و 13 على 14. قريت القواعد، تنحاول نبحث على القواعد فين نطبقهم، ولا ملي تيكون عندي بحال هاد العملية ديال المقارنة تنقلب على اش من قاعدة اللي تصلح ليا باش نقارن بين هذين العددين الكسريين. Alors on remarque bien que 13 sur 5 et 13 sur 14 ont le même numérateur. إذا غادي نمشي للقاعدة ديال كيف نقارن عددين كسريين لهما نفس البسط. 13 sur 14, 13 sur 5 et 13 sur 14. القاعدة اش تقول لي؟ إلا عندي عددين كسريين لهما نفس البسط، الكسر الأكبر هو الذي له المقام الأصغر. إذا غادي نمشي دابا نقارن بين المقامين 5 مع 14. 5 صغير من 14، إذا 5 هو اللي بيعطيني الكسر الأكبر. إذا 13 على 5 هو الأكبر. Alors je 13 sur 5, je mets directement le résultat est supérieur à 13 sur 14. Et je dis pourquoi? Car 5 نقارنو مع 14، 5 نقارنها مع 14 inférieur. إلا درت هذا الجواب راه مقنع وكافي. هنا تيبان ليا داك الأستاذ اللي بيصحح ليا التمرين ديالي راه ملي يشوفني درت هكا غادي يعرفني فاهم وعارف القاعدة وعارف اش تندير وطبقت القواعد. Voilà. 13 sur 5 est supérieur à 13 sur 14 car 5 est inférieur à 14. Voilà. Alors maintenant je passe à l'exercice 2. Compare les fractions 6 sur 11 et 15 sur 11. هنا تاني تنحاول نلاحظ ونشوف واش عندي شي قاعدة، اشنو هي القاعدة اللي بغيت نطبق باش نقارن هذين العددين الكسريين. Alors je remarque bien que ces deux fractions ont le même dénominateur. C'est 11. القاعدة اش تقول لي؟ Deux fractions, si deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. إذا غادي نمشي نقارن دابا لي numérateurs 6 et 15. Alors on voit bien que 15 est supérieur à 6, donc 15 sur 11 c'est supérieur à 6 sur 11. Donc je mets, غادي نكتبهم في هذا الترتيب 6 sur 11, 15 sur 11. أنا غادي نكتبهم على هذا الشكل اللي كتبينو ليا. Alors qu'est-ce que je mets ici? Je mets حيت بديت 6 على 11 je dois mettre le signe inférieur à. ونقول لهم تهما pourquoi? Car 6 est inférieur à 15. Voilà. ولا ندير 15 est supérieur à 6. Et voilà. هنا درت pourquoi. J'ai démontré بينت لماذا درت هاد لو سين ديال inférieur. Alors exercice 3. Compare les fractions 7 sur 3 et 8 sur 9. Alors, on remarque bien que ces deux fractions n'ont ni numérateur commun ni dénominateur commun. Alors, je dois les réduire au même dénominateur. باش نقارن بيناتهم خصني نوحد المقامين ديالهم. Donc, je vais chercher deux fractions égaux aux fractions initiales. غادي نبحث على واحد العددين كسريين اللي كل واحد فيهم كيساوي العدد الكسري الأول، بحيث هاد العددين الكسريين لهما نفس المقام. ولكن on remarque bien ici qu'il y a une relation entre 3 et 9. 3 et 9 عندنا واحد العلاقة بيناتهم ديال multiple diviseur.
Alors on remarque bien que 3 est un diviseur de 9 et 9 est un multiple de 3. Donc وحنايا تنعرفوا بلا العدد المقام الواحد تنجيبوه من تنضربوا مقام في مقام باش نلقاو واحد المضاعف ديالهم بجوج. هنايا عندي 9 مضاعف ديال نفسه و9 مضاعف ديال 3. اذا هذاك 9 ممكن يكون هو المقام الموحد. اذا غادي نخليه هنايا ها هو وهنا ها. دونك عندي le même dénominateur ici c'est 9. Alors je cherche les numérateurs qui leur correspondent. Donc 3 fois quoi? Pour trouver 9 c'est 3. C'est là dessus. Donc je multiplie 7 fois 3. 7 fois 3 pour trouver le numérateur c'est 21. إذا العدد الكسري 7 على 3 تساوي 21 على 9. وهنا راه باينة غادي يبقى عندي فوا 1. حنا درنا هذايا باش نوضحو نبينو. فوا 1 et 8 fois 1 c'est 8. Il reste le même. يبقى هو. إذا دابا غادي نقارن ما بين 21 على 9 مع 8 على 9. Je compare entre 21 sur 9 et 8 sur 9. Donc, غادي نكتبهم 21 sur 9 ونقارن بيناتهم 8 sur 9. فوالا. دابا تنطبق عليهم القاعدة ديال عددين كسريين هما نفس المقام. Deux fractions qui ont le même dénominateur. Alors, la fraction qui est la plus grande, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Finalement, le plus grand numérateur, 21, est plus grand que 8. Il a dit 21 est plus grand que 8. 21 sur 9 est plus grand que 8 sur 9. Je mets supérieur. 21 sur 9 est supérieur à 8 sur 9. Pourquoi? Allez dire car 21 est plus grand que 8. Et voilà. ترجع دابا العددين الكسريين اللي كانوا عندي في البداية. 21 على 9 هو 7 على 3. Je l'écris au-dessus de lui. 7 sur 3. وهنا 8 على 9 هو 8 على 9. تيبقى هو. Et je mets le signe. Je déplace le signe supérieur ici. فقط تنزيح هذا هنا. Et j'obtiens le résultat final. هنقارن بيناتهم. 7 sur 3 est supérieur à 8 sur 9. دائما عودوا ديروا إطار على النتيجة. Encadrez le résultat. Alors je passe à l'exercice 4. Compare les fractions 6 sur 5 et 7 sur 4. Ici, on remarque que j'ai deux fractions qui n'ont ni numérateur commun ni dénominateur commun. Donc je dois les réduire au même dénominateur. Alors, la même chose, 6 sur 5 et 7 sur 4. Donc je cherche ici deux fractions qui ont le même dénominateur. منين غادي نجيب هذا le même dénominateur toujours on cite avec le même dénominateur دائما هو un multiple qui est commun aux deux dénominateurs. إذا غادي نبحث على واحد مضاعف مشترك ل5 و4 ونحاول نلقى الصغير كاع. شنو هو الصغير كاع؟ هو نضربهم بعضياتهم 5 fois 4. Alors 5 fois 4 c'est 20. Donc le même dénominateur c'est 20. تنبحث دابا على البسط المناسب لكل كسر. اشنو العمليه اللي درت باش لقيت 20 في المقام هنايا؟ اشنو درت 5 ضربته في 4. Donc je dois multiplier 6 par 4. 6 fois 4 donne 24. اشنو هي العمليه؟ حنا تنديرو هادشي باش نبينو مرة ممكن ندير هادشي ذهنيا ملي تنكون عارف والفت والى غير ذلك تندير هاد العملية ذهنيا هكا ال باس كومسا. ولكن هنايا تنبينو حنا في البداية ديالنا او ما فاهمينش او صعاب علينا او الى غير ذلك تنبين. Donc 4 fois 5 c'est 20. Donc je dois multiplier 7 fois par 5. Donc 7 fois 5 c'est 35.
الو دابا يمكن ليا بدل فاش نقارن 6 على 5 مع 7 على 4 تنقارن هاد العددين الكسريين كينوبوا عليهم في العملية. علاش؟ حيت 24 على 20 هو 6 على 4 يمكن يقوم المقام ديالو، يمكن ينوب عليه، يمكن يعمل العمل ديالو. كذلك 35 sur 20. Donc je compare 24 sur 20 à 35 sur 20. هنا صبحت أمام عددين كسريين لهما نفس المقام. سي فاسيل تنطبق عليهم القاعدة. شنو هي القاعدة؟ تتقول لي الكسر الأكبر هو الذي له البسط الأكبر. إذا هنايا 24 est inférieur à 35. Est inférieur à 35, donc 24 sur 20 est inférieur à 35 sur 20. Alors je mets le signe inférieur ici. Alors pourquoi car 24 est inférieur à 35. C'est la raison. Je pourquoi. Donc je reviens aux fractions initiales. 6 sur 5, 24 sur 20 ou 6 sur 5. 6 sur 5 et 35 sur 20 ou 7 sur 4. Et je déplace le signe inférieur ici. Et c'est ça, la réponse. Et voilà, j'ai comparé les deux fractions. J'ai trouvé que 6 sur 5 est inférieur à 7 sur 4. إذا تلاحظوا من هاد لي زيكزيرسيس بربعالات اللي تكون فيهم جميع الحالات اللي شفنا في الغاغل. الإكزيرسيس الأول كان هو مقارنة عددين كسريين لهما نفس البسط سهل. الإكزيرسيس الثاني كان هو مقارنة عددين كسريين لهما نفس المقام، طبقت عليهم القاعدة. الإكزيرسيس 3 هو هذا عددين كسريين ليس لهما نفس المقام وليس لهما نفس البسط، ولكن كاينه واحد العلاقه ما بين المقامين اللي تنخلي داك لو ملتيبل هو المقام. هنا عندي عددين كسريين ليس لهما كذلك نفس البسط وليس لهما نفس المقام، وما كاينش علاقه ملتيبل او ديفيزور entre les deux dénominateurs. يكفي تلقى ان ملتيبل كومان un multiple commun entre les deux. وهنايا راه عطاني ضربت 4 في 5 سي. إذا هنا جميع القواعد استعملناهم هنايا في حد ديال لا كومباريزون. الوغ سي تو. دونك شكرا على التتبع. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وشكرا.